बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान में खौफनाक धमाके। ये धमाके कहाँ पे हुए, किस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे मूव कर रही हैं और हकाइक क्या हैं, जिसके बाद आलमी मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। ईरान की जानिब से नए जो टारगेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद दुनिया में एक दफा भौंचाल आ गया है कि आखिर ईरान क्या करने जा रहा है। जबकि अमेरिका के जो केमिकल सेफ्टी सरबराह है, उसके केमिकल सेफ्टी के जो चीफ हैं, उसने ईरान में खौफनाक और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ईरान कौन कौन से टारगेट्स को हिट करके पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से दो चार करने की कोशिश करेगा और अमेरिका के अब अगले इक़दाम क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान इस वक्त पूरी दुनिया के आसाब के ऊपर छाया हुआ है और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ईरान अपनी किसी भी मूव से पूरी दुनिया के जो दरोबाम है वो हिला सकता है। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खबरें थी कि अमरीकी सदर जो है वो आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए कुछ बयान देते हैं और इस हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट भी चंद दिन पहले सामने आई थी और अभी उससे हवाले से जो है वो इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें मूव कर रही हैं। खबरें ये हैं कि ईरान के अंदर खौफनाक धमाके सुनाई दिए हैं। ये ईरान के अंदर जो सोशल मीडिया के जराए हैं उधर से खबरें सामने आई, जिसके बाद इसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर किया जाने लगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही हुआ क्या कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसमें यूँ समझ लीजिए कि एक भौंचाल आ गया और जैसे कि इन हमलों और धमाकों की आवाज़ों के हवाले से खबरें शेयर की गई तो क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत $100 फी बैरल तक चली गई और इसके साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी है वो फौरी तौर पे क्रैश कर गई और दीगर जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो बुलंदियां जारी थी वो ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद ईरान की पासदारानी इनकलाब की जानिब से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये जो गैर तस्दीक शुदा खबरें शेयर की गई हैं, एक्चुअली ये धमाकों की आवाज़ें जो हैं ये ईरान के अंदर मौजूद जो जंगी मशकें हैं उसके दौरान एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने पर सुनाई दी हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ हो या कुछ और मामलात हैं, ना ईरान ने किसी के ऊपर अटैक किया है। तो ये नाज़रीन कुछ चीज़ें हैं जिसने एक तो पूरी दुनिया को बता दिया, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि ईरान का एक हल्का सा जो इशारा और मूव है ये भी बहुत गैर यकीनी सूरत हाल आर्मी मईशत के अंदर जो है वो पैदा कर देती है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो जंग बंदी और मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ऐसे ऐसे इक़दाम या ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि प्रेशर बिल्ड करने की बजाय माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका की केमिकल सिक्योरिटी के हवाले से जो केमिकल वेपन्स की सिक्योरिटी के चीफ हैं उसका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात को तस्लीम ना किया तो हम ऐसे मिसाइल मारेंगे जिन मिसाइलों से हम बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे भी मारे जाएंगे। और साथ ही साथ अमरीकी केमिकल्स सिक्योरिटी चीफ ने एक और धमकी दी, उसने कहा कि ये ऐसे खौफनाक केमिकल्स होंगे, ऐसे खौफनाक केमिकल के जो जहां तक ये हवा पहुंचेगी हर चीज तबाह कर देगी और जो इनके नजदीक जाएगा वो भी मारा जाएगा। तो ये एक खुली और नंगी धमकी है अमेरिका की जानिब से जो दुनिया को कहता है जी कि फलां मुल्क जो है वो खतरनाक केमिकल के हथियार बना रहा है, लेकिन खुद अमेरिका की सूरत हाल ये है कि उनके सिक्योरिटी चीफ की जानिब से केमिकल सिक्योरिटी चीफ की जानिब से इतने गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। और ईरान के हवाले से आपको पता है कि जब अमेरिका ने ईरान से कहा कि हम जो है वो तंबाकू हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है जो करना है कर लो, हम कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे। और बाद में फिर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा जी कि हम क्या करने जा रहे जी, हमें जो है वो पाकिस्तान ने कहा तो हमने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुज़ाकरात तक के लिए हमने मुज़ाकरात के हतमी नताइज तक हमने जंग बंदी कर दी। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरानी हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि तकरीबन 8 लोग थे जिनको फांसी दी जानी थी, लेकिन उनमें से 4 जो हैं उनकी जो है वो सज़ा को मुआफ़ कर दिया गया और 4 जो हैं
یعنی 4 کی پھانسی معطل کر دی گئی ہے فوری طور پہ، اور ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک اور کہا جی کہ باقی جو 4 ہیں ان کو 1 مہینے کی سزا جو ہے وہ سنائی ہے، قید کی سزا سنائی، اور ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سے شکریہ ادا کیا ایرانی حکومت کا کہ آپ نے میرا امریکن پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ہماری ریکویسٹ کا یا ہماری جو گزارش تھی اس کو آپ نے اہمیت دی اور ہمیں جو ہے وہ اس کا اچھا رسپانس دیا ہے۔ تو ناظرین یہ کیسا ماحول بن چکا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرف تو جنگ بندی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس کی ریکویسٹ کے اوپر یہ کام کر دیا گیا، ایران کی جانب سے پازیٹیو رسپانس دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اور ایران کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے ان کی جانب سے ایک بڑا بیان دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نئے جو اگر امریکہ کی جانب سے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیں جو نئے ٹارگٹس ہیں ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین وہ نئے ٹارگٹس جو ہیں اس کو جان کر دنیا کے ہوش اڑ چکے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم فجیرہ کو اور ینبو کو، یعنی کہ جو سعودی عرب اور عرب امارات کی تیل تنصیبات ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے۔ فجیرہ ناظرین یہ عرب امارات کی دنیا کی بڑی آئل ریفائنریز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دنیا کو بڑی جو مقدار کے اندر تیل یہاں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے باب المندب، باب المندب کو فوری طور پہ بند کرنے سے ناظرین 30 لاکھ بیرل تیل جو ہے یومیہ، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 30 ملین بیرل تیل یومیہ جو وہاں سے ہوتا ہے وہ فوری طور پہ عالمی مارکیٹ سے رک جائے گا، کیونکہ باب المندب میں جو ینبو سے جانے والی جو تیل پائپ لائن ہے جو بحیرہ احمر تک جاتی ہے سعودی عرب کی، وہ واحد ایک راستہ ہے سعودی عرب کے تیل کو وہاں سے گزرنے کا، انہوں نے کہ اس کو ہم ہٹ کر دیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے اور اس کے بعد باب المندب کو ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ بلاک کر دیں گے۔ اور دوسری طرف فجیرہ کی جو بندرگاہ ہے اور خاص طور پہ جو فجیرہ کی آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہم ہٹ کر ہار کے تباہ کریں گے، جس سے بڑے پیمانے پہ تباہی آ سکتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو خارق آئی لینڈ میں جو آئل ریفائنریز ہیں ایران کی اگلے چند دن 1-2 دن کے اندر وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تیل کی پروڈکشن جو ہے وہ بند کرنی پڑے گی، حالانکہ کچھ نہ کچھ ایرانی تیل جو ہے وہ نکل رہا وہاں سے، لیکن مطلب باب المندب سے ان کے کچھ جہاز نکل رہے ہیں امریکی ناکہ بندی کے باوجود، لیکن یہ بہت ناکافی ہے۔ اگر یہ جاری رہتی ہے ناکہ بندی تو بہت خطرناک نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے آج خود حملہ کر دیا جائے گا اس محاصرے کو توڑنے کے لیے۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال بڑی کشیدہ ہے، ایک طرف مذاکرات کا ماحول جبکہ دوسری طرف پاکستان بڑی اہم ترین شخصیات سے رابطے میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی اور اس کے بعد ایران کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، پاسداران انقلاب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ باب المندب یہ اس خلیج فارس کے ایریا کے اندر اسٹریٹ آف ہارمز کا جو علاقہ ہے اس کو جو انہوں نے بند کر رکھا ہے، اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، اسے فوری طور پہ کھولیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک بہت ہی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔